तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है और हम 17वें मज़मूर पर पहुँच चुके हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहे हैं और पिछली इकसात को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.biblemutalaa.com विज़िट कीजिए। वहाँ पर मौजूद तमाम पिछले इकसात आपको बआसानी मिल जाएंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई, बहुत शुक्रिया। आपके साथ मुताले से बहुत कुछ सीख रहे हैं और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें 17वें मज़मूर के उन्वान के हवाले से बताइए। मैं कहूँगा कि ज़बूर 17 भी 16वें ज़बूर की तरह है। यहाँ भी एक आदमी है जिसे खुदा पर ईमान है, और भाई मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि उसके खुदा पर तकिया करने से हमें एतमाद होता है कि जिस तरह 16वें ज़बूर के आखिर में था, 16 में भी मसीह का जिक्र हुआ, मतलब कि इस ज़बूर में भी मसीह का जिक्र है। और ज़बूर 17 में भी बहुत सी आयात मसीह की तरफ इशारा करती हैं, और हमने ये भी सीखा कि बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो मसीह के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम इनका इस्तेमाल अधूरे तरीके से करते हैं क्योंकि हम कामिल नहीं। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल उसी तरह जैसे मसीह ईमान में कामिल है। भाई यूसुफ, मैं कहना चाहूँगा ये रूहानी तरीका है जिससे हमें खुदा पर भरोसा होता है। सही जी भाई यूसुफ, इस ज़बूर में मसीह की बात है और ये शुरू होता है, ऐ खुदावंद हक को सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी दुआ जो रिया लबों से निकलती है कान लगा, मेरा फैसला तेरे हजूर से सादर हो। तेरी आंखें रास्ते को देखें, तूने मेरे दिल को आजमा लिया है, तूने रात को मेरी निगरानी की, तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया, मैंने ठान लिया कि मेरा मुंह खता करे। भाई, ये आयात मसीह के मुतालिक क्या बताती हैं? मसीह की कामलियत का जिक्र है और खुदा रास्तबाज को परखता है, और यहाँ पर सबसे कामिल इंसान का जिक्र है जिसने जमीन पर कदम रखा, उसको परखने की और उसके नतीजे की बात हुई। तीसरी आयत में लिखा है, तूने मेरे दिल को आजमा लिया है, तूने रात को मेरी निगरानी की। और रात के वक्त चीजें ऐसे दिखाई नहीं देती जिस तरह से दरअसल वो होती हैं, पर मसीह के लिए यहाँ पर लिखा है कि तूने मेरे दिल को आजमा लिया है, तूने रात को मेरी निगरानी की, तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। और उसने खुदा को ये कहा और इंसान को भी यही कहा। और यूहन्ना 8 में लिखा है, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। और मैं कहूँगा कि यकीनन हम ये उसके अलावा और किसी के लिए नहीं कह सकते। उसने कहा, कुछ खोट नहीं पाया, कुछ ऐसा नहीं पाया जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो, और हम इंसान होते हुए कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते। और हम जानते हैं कि हमारी बहुत सी बातें खुदा के मुताबिक नहीं हैं। लिहाजा भाई यूसुफ, ज़बूर में मसीह की रास्तबाजी और पाकीज़गी की बात हुई। पिछले ज़बूर में बात हुई मसीह एक मुसाफिर है जिसका खुदा पर ईमान है, उसने मसीह की अंदरूनी पाकीज़गी की बात की। लिखा है, कुछ खोट ना पाया, मैंने ठान लिया है कि मेरा मुंह खता ना करे, इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जालिमों की राहों से बाज रहा हूँ, मेरे कदम तेरे रास्तों पर कायम रहे हैं, मेरे पांव फिसले नहीं। मसीह का ताल्लुक खुदा के लबों के कलाम से है। भाई यूसुफ, वो हमें क्या बताना चाहता है? चौथी आयत है, तेरे लबों के कलाम की मदद से।
میں ظالموں کی راہ سے باز رہا ہوں۔ آخر یہ ظالم کون ہے؟ یہ ظالم کون ہے؟ سب سے زیادہ شریر شخص دراصل یہ شیطان ہے۔ تو کیا مسیح نے خداوند کے لبوں کے کلام کے ذریعے سے شیطان پر فتح پائی ہے؟ جب شیطان نے اسے بیابان میں آزمایا تو مسیح نے جواب دیا، 3 مرتبہ اس نے جواب دیا کہ لکھا ہے۔ یہاں پر وہ کہہ سکتا ہے، انسانی کاموں میں تیرے لبوں کی کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں۔ اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ مسیح نے خدا کے کلام کے وسیلے سے شیطان پر فتح پائی ہے، اور ہم بھی ایسے ہی شیطان پر فتح پاتے ہیں۔ اور افسیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ روح کی تلوار جو کہ خدا کا کلام ہے لے لو، یہی واحد ہتھیار ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی وہ واحد ہتھیار ہے جس کی مدد سے ہم شیطان پر فتح پاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے بچوں کو عملی سبق دیں، صرف مسیح کی بات نہیں، 5ویں آیت ہے، میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں پھسلے نہیں۔ ہماری راہ پر ہماری محافظت کی کیا ضمانت ہے؟ دیکھیں بھائی، اس میں 2 چیزیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ خدا کے کلام کو تھامے رکھنا اور مجسم کلام کی تقلید کرنا۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں اس کا ذکر ہے، اور 4تھی آیت میں ایماندار تحریری کلام کو تھام کر زندہ کلام کی پیروی کرتا ہے۔ مجسم کلام جو مسیح ہے، خدا کا کلام، وہ اس کے وسیلے سے فتح پاتا ہے، اور لکھا ہے کہ میرے قدم تیری راہوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں پھسلے نہیں۔ اور پطرس رسول نے بھی کہا کہ تمہیں ایک نمونہ دیا گیا ہے، اس کے نقش قدم پر چلو۔ بھائی یوسف، کیا تحریری کلام کو تھامے رکھنے سے ہم مجسم کلام کی پیروی کر سکتے ہیں؟ بالکل، کلام بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ میں بھی وہی چیزیں ہوں جو مسیح میں شاندار طور پر موجود تھیں۔ اسی لیے انجیل کو پڑھنا بہت ہی خوب ہے، کیونکہ یہ نبوتی کلام کا حصہ ہے۔ اس نے مجسم کلام کو ظاہر کیا جو زندہ کلام ہے۔ صحیح، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایماندار اس شریر دنیا میں موجود ہیں جو ان کی دشمن ہے۔ ہم ایک چھوٹے بچے کی مانند ہیں جو کھلے میدان میں کھیلتا ہو۔ اس نے ایک زہریلا پودا دیکھا جو میدان کے بیچ میں تھا۔ اس نے کوشش کی کہ اس کو زمین سے نکالے، پر ایسا نہ کر سکا۔ ایک آدمی نے اس بچے سے آ کر کہا کہ تو نے اس پودے کو زمین سے نکالنے کی کتنی کوشش کی؟ بچے نے جواب دیا، اس لیے کہ ساری دنیا ہی میرے خلاف تھی۔ آج ایماندار کی یہی حالت ہے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 17ویں زبور کا عنوان ہے داؤد کا زبور۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ زبور حمد و ثنا ہے، تو یہاں عنوان داؤد کی دعا کیوں لکھا؟ عموماً ہم زبور گاتے ہیں، تو یہاں دعا کیوں لکھا گیا، یعنی کہ داؤد کی دعا؟ دراصل زبور گیت نہیں ہے، بلکہ یہ مقدسوں کے احساسات ہیں، اور کبھی کبھی وہ اپنے احساس کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ جب وہ مشکل وقت میں ہوں تو وہ فضل کے تخت میں پناہ لیں۔ ایسے 5 زبور ہیں جن کا عنوان دعا ہے، اور ان میں سے 3 داؤد کے لیے ہیں اور ایک موسیٰ کے لیے ہے۔ موسیٰ کے لیے ایک ہی زبور ہے، 90 زبور مرد خدا موسیٰ کی دعا، اور پھر اس کے بعد 102 زبور آتا ہے جس کو ہم مصیبت زدہ کی دعا کہتے ہیں، جب وہ افسودہ دل ہو کر خدا کے سامنے اپنا رونا روتا ہے، اور 3 داؤد کے ہیں، اور زبور 17 اور 86 اور زبور 143 ایک موسیٰ کی دعا ہے، اور پھر 102 ہم اس زبور کو مصیبت زدہ کی دعا کہتے ہیں۔ یہ دعا ان حالات میں تھی جن میں داؤد تھا، اور اس کو ضرورت تھی کہ وہ فضل کے تخت کے حضور جا کر خدا کے سامنے
अपना मकसद रखे। और पहली आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद हक को सुन और मेरी फरियाद पर तवज्जो कर, मेरी दुआ पर जो बेयार लबों से निकलती है कान लगा। नुमाया है कि दाऊद कामिल नहीं था, वो बेयार था। और 32वें ज़बूर में ये वाज़े तौर पर लिखा है, तो उस शख्स से खुश है कि जिसके दिल में मकर नहीं। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांपा गया। मुबारक है वो जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। जब आप खुदा के हुजूर आएं और आपके दिल में मकर हो तो खुदा आपके मामले की तायद नहीं करेगा और खुदा दयाकारी से नफरत करता है। अगर आप कमजोर हैं तो सच बोलें अपने बेयार लबों से। भाई यूसुफ, हमें अपनी दुआओं पर यकीन है कि खुदा हमारी दुआ सुनता है, वो सुनता है। पर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी हर दरखास्त का जवाब खुदा अभी देगा। जी दुआ मांगना एक अलग बात है और उसका जवाब मिलना अलग जी, बात। सही। इसके बाद 6ठी आयत है, ऐ खुदा मैंने तुझसे दुआ की है क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। उसे यकीन है कि उसकी हर दुआ खुदा की मर्जी के मुताबिक है और खुदा जवाब देगा। इससे मसीह की जिंदगी, उसकी कामलियत, उसकी दुआओं और बाप के साथ उसके रिश्ते का पता चलता है। मसीह का बाप के साथ बेहतरीन रिश्ता था और खुदा की शरीयत उसके दिल में थी जब उसने दुआ की। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि वो पूरे तौर से खुदा की मर्जी के मुताबिक था। और सलीब पर उसने कहा, बस मैं क्या कहूँ, ऐ बाप मुझे उस घड़ी से बचा। और इसके फौरन बाद उसने कहा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूँ। और जब उसने ये कहा कि ये प्याला मुझसे हटा ले तो कहा, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो भी मसीह ने वही दुआ की जिसमें खुदा की मर्जी शामिल थी और इसीलिए खुदा ने उसका जवाब भी दिया। 7वीं आयत, तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कल करने वालों को उनके मुखालफों से बचाता है, अपनी अजीब शिफात दिखा। इसका बताइए। इससे क्या मालूम होता है? मसीह की जिंदगी आसान नहीं थी, उसने हर वक्त मुखालफत सही। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि मसीह ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा शरीरों और दुश्मनों का सामना किया, पर उसने रफाकत रखी। और 91वें ज़बूर में वाज़े तौर पर लिखा है कैसे उसने कामिल भरोसा रखा। और लिखा है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000। इन सब से जाहिर होता है कि मसीह कामिल इंसान था और जो ईमानदार मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं वो ये तमाम बरकत और इलाही रहमतें पाते हैं। भाई यूसुफ, हमने देखा कि उसने खुदा के हवास का जिक्र किया। 2री आयत में लिखा है, तेरी आंखें रास्ती को देखें। और 4थी आयत, तेरे लबों की मदद से। 6ठी आयत में मैंने तुझसे दुआ की है क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। सो उसने कहा कि खुदा दुआ सुनता और उसका जवाब देता है। 7वीं आयत, तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कल करने वालों को। 8वीं आयत, मुझे अपनी आंख की पुतली की तरह महफूज रख। इस बारे में बताइए। जी, हम इन सब आयात की तशबीहाती मानी को देखते हैं। हकीकत तो ये है कि खुदा का ना तो दाहिना हाथ है, ना उसके कान हैं और ना ही उसकी आंखें हैं, लेकिन इससे हम इसको समझते हैं कि खुदा सुनता है। सो उसका कान है, वो सुनता है, उसकी आंखें हैं, वो देखता है। पर मैं कहूंगा जिस्मानी तौर पर नहीं, क्योंकि खुदा रूह है, जिस्म नहीं बल्कि रूहानी लिहाज से हम इसको रूहानी तौर पर समझ सकते हैं। मुझे आखिरी जुमला पसंद आया, मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज रख और मुझे अपने परों के साए में छुपा ले। और यहाँ से हमने ये जाना कि इंसानी जिस्म का सबसे कीमती हिस्सा उसकी आंख है और इसीलिए खुदावंद ने इंसान को ये खूबसूरत खुसूसियात बख्शी। जब कोई धमाका हो तो इंसान सुनते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि उसका ज़हन कुछ इस तरह से तैयार हुआ है कि इस अहम और कीमती अज़ा की हिफाजत करे। इसलिए इस्तिस्ना के 32वें बाब में याकूब के लिए लिखा है, खुदावंद उसके चौगिर्द रहा, उसने उसकी खबर ली और उसे अपनी आंख की पुतली की तरह रखा। और यहाँ लिखा है कि उसने मुझे अपनी आंख की पुतली की तरह महफूज रखा। ये तशबीहाती बात है, क्योंकि इंसान ये चाहता है कि अगर उसके
मुंह पर कोई चोट भी लग जाए फिर भी उसकी आंख महफूज रहे। अगर किसी को चोट लगे तो उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी आंख की होती है। मुझे अपनी आंख की पुतली की तरह महफूज रखा, परों के साए में छुपा ले, वो परिंदों की दुनिया में चला गया। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह एक मुर्गी के चूजे होते हैं और वो अपने चूजों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, और खुदा भी मुर्गी की तरह हम पर रहम करता है और इंसान को आंख की पुतली की तरह महफूज रखता है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इससे खुदा की मोहब्बत और फिक्र जाहिर होती है। सही, बहुत खूबसूरत बात कही। हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 9वीं आयत में सवाल है, जी, इन शरीरों से जो मुझ पर जुल्म करते हैं, इसके क्या मायने हैं? भाई, अगर ये अल्फाज मसीह के लिए हैं तो शरीर कौन है जो मुझ पर जुल्म करते हैं कि क्या मानी है वो मसीह के साथ क्या करते? देखें, हम ये नहीं सोचना चाहते कि सबकी सब आयात यीशु मसीह के लिए हैं और इनका कोई तारीखी मतलब नहीं है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि दाऊद की जिंदगी में बहुत से लोगों ने उसका ताक़ुब किया और साउल बादशाह ने बहुत अरसा तक उसका पीछा किया, और ये ज़बूर उसने उस दौरान लिखा जब साउल बादशाह उसका पीछा कर रहा था। और एक वक्त आया जब उसने दाऊद को घेर लिया और वो उसे कत्ल करने को था, लेकिन खुदा ने मौजज़ाना तौर से उसे बचा लिया। सही। जब साउल ने सुना कि फिलिस्ती मुल्क में घुस आए हैं तो उस वक्त साउल बादशाह को अपना घेरा हटाना पड़ा, हालांकि वो उस वक्त दाऊद को कत्ल करने वाला था। जी, इससे जाहिर होता है खुदा कैसे हमारी हिफाजत करता है। मसीह के हवाले से हमने कहा वो हर तरह से दुश्मनों में घेरा हुआ था पर वो कुछ ना कर सका, पर जब उसका वक्त आन पहुंचा तो वो सब हुआ। उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि उसको मार दें, हालांकि हेरोदिस ने भी उसे पैदाइश के वक्त मारने की कोशिश की। खिदमत शुरू की तो नासरत के लोगों ने चाहा कि उसे पहाड़ी से नीचे गिरा दें और उसको बहुत बार पकड़ने की कोशिश की, पर किसी ने उसे हाथ ना लगाया जब तक कि सही वक्त ना आया जब उसे पकड़ा जाएगा। और हमारा ईमान भी ऐसा होना चाहिए कि खुदा दीनदारों की हिफाजत करता है, और यकीनन मसीह सबसे दीनदार है और खुदा ने सारी जिंदगी उसकी हिफाजत की। लेकिन दाऊद को और अपने आप को इसमें से खारिज ना करें, क्योंकि जब हम मुश्किल हालात में हों तो खुदावंद आकर हमें बचाता है। तारीख में ऐसे बहुत से वाकयात हैं, ऐसे वाकयात बहुत से हैं। सही। यहाँ पर दाऊद ने ये ज़बूर लिखा, उसके दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे, वो उनसे घिरा हुआ था, पर अलामती और नबूती तौर पर इसमें मसीह की बात हुई, उसके दुश्मनों ने उसको घेरा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबूवती तौर पर हम मुस्तकबिल में आने वाली मुश्किलात का हवाला देते हैं। दीनदारों का पीछा किया जाएगा पर खुदा के फजल से वो बच जाएंगे। ठीक है जी। भाई यूसुफ, आपने परों की बात की, मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपनी राय दीजिए। आपने कहा कि इसमें कौम के मुस्तकबिल का हवाला है, मुसीबत में वो खुदा से निजासत मांगेंगे। तारीख में खुदा और उसके लोगों के रिश्तों में परों का ताल्लुक है। मसीह ने उनसे कहा, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तरह जमा कर लेती है, इसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं। लिहाजा आप हमें बताइए कि बाइबल मुकद्दस में परों और हिफाजत का और कफारे और फसा, इन सब का क्या मतलब है? जैसा कि आपने कहा कि परों का मतलब खुदावंद चाहता है कि उनको अपने परों के साए में छुपाए, पर अफसोस कि वो ये नहीं चाहते। लेकिन खुदावंद वफादार खुदा है। और मुकाशफा के 12वें बाब में एक औरत का जिक्र है, और उस औरत को बड़े औकाब के 2 पर दिए गए ताकि सांप से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाने और जमानों और आधे जमाने तक उसकी परवरिश की जाएगी, यानी 3.5 साल मुसीबत के दौर में उनकी परवरिश होगी। और मैं कहूंगा कि अगर इंसान वफादार नहीं भी है लेकिन खुदा वफादार है। सही, और वो हर वक्त अपने पर फैलाकर उन्हें बचाता है। यकीनन। ठीक है। यहाँ भी उसने अपनी शिकायत खुदा के हजूर रखी, उसके सामने अपनी मिन्नत और दुआ करने के बाद खुदा से दरखास्त की कि शरीर से उसको बचाए और आंख की पुतली की तरह महफूज रखे। फिर 10वीं आयत से शरीरों की खसूसियात का जिक्र हुआ। 10वीं आयत से शरीरों की कौन कौन सी खसूसियात की बात की है?
انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے، یعنی ان میں رحم اور نرمی نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہمیشہ ظالم ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے سروں کو قلم کر کے ان سے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ بے رحمی سے۔ یہ بے رحمی ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کی باتوں میں غرور ہوتا ہے جس سے خدا کو سخت نفرت ہے۔ وہ اتنے مغرور ہوتے ہیں کہ جیسے وہ انسان نہیں بلکہ خدا ہیں، وہ خود کو خدا سمجھتے ہیں۔ ان کا تکبر ان کے اندر نظر آتا ہے، جیسا شیطان نے آدم سے کہا کہ وہ خدا کی مانند بن جائے گا، اور آدم نے چاہا کہ وہ خدا جیسا بن جائے۔ اور میں کہوں گا کہ شیطان ان لوگوں سے ایسے کام کرواتا ہے، اور پھر لکھا ہے وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو۔ وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے، یعنی ظالم جو شیر ببر کی طرح پھاڑے اور جوان شیر کی طرح قتل کرے۔ اور میں کہوں گا کہ وہ بے رحم اور بہت زیادہ مغرور ہیں، اور ان آیات میں شریر لوگوں کا ذکر ہے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، اٹھ اے خداوند، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے، اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے، اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا، یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بکھرا اسی دنیا میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرے سے بھرتا ہے، ان کی اولاد بھی جذب مراد ہے۔ وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جی، اس سے ہمیں ان دو گروہوں میں ایک بہت بڑا واضح فرق نظر آتا ہے، اور بائبل مقدس میں ان دونوں کا ذکر ہے، ایک طرف شریر اور دوسری طرف راست باز ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ یہاں پر راست باز اور شریر دونوں کی آخرت بیان کی گئی ہے۔ 13ویں آیت میں اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے، اور کچھ ترجموں میں ایسے لکھا ہے کہ میری جان کو اپنی تلوار شریر سے بچا، یعنی کہ میں کہوں گا کہ یہ اس طرح یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ جیسے شریر ہی خدا کی تلوار ہے۔ خدا کبھی کبھی شریر کو اپنی تلوار کے طور پر استعمال کرتا ہے، مثلاً اسور یعنی میرے قہر کے آسا پر افسوس، اور ایسا خدا نے بہت دفعہ کیا۔ جیسے بالکل۔ خورس کے لیے لکھا ہے وہ خدا کا ممسوح جی ہے۔ ہاں، لوگوں سے اپنے ہاتھ سے اے خدا مجھے لوگوں سے بچا، یعنی خدا شریر کو استعمال کرتا ہے اور کبھی کبھی عام لوگوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مکاشفہ میں لکھا ہے کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اس کی راہ پر چلیں، تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی خدا لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی تلوار کی طرح اور اپنے ہاتھ کی طرح۔ یہاں دنیا کے لوگوں کی میراث کی بات ہوئی، لیکن ہماری میراث کیا ہے؟ دنیا میں رہنے والے لوگوں کا دنیا میں بسیرا ہے، مطلب کہ لوگ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، جی، اسی زندگی میں ہے، اور جن زندگی کا میں۔ پیٹ اپنے ذخیرے سے بھرتا ہے تو ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے، اور وہ اپنا باقی کا مال اپنے بچوں اولاد کے حسب مراد لیے ہے۔ رکھ کے جاتے ہیں۔ اور ایوب نے بھی شریروں کے لیے یہی کہا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، لیکن ہماری میراث زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہے، لیکن میں صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہاں پر ایک اور بات کہتا ہے کہ جب میں جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا، اور اس سے ہمیں پچھلے زبور کا نتیجہ عکس ہوتا ہے، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور کامل شادمانی ہے، اور وہ دن آئے گا جب ہم اٹھ کر خدا کا چہرہ دیکھ کر مطمئن ہوں گے، اور یہی سچ ہے۔ ابھی ہم اس کو ایمان سے دیکھتے ہیں، ہم ایمان سے اس کا چہرہ دیکھ کر مطمئن ہوتے ہیں، پر آنکھوں سے نہیں دیکھتے، لیکن بہت جلد ایمان کا کام ختم ہوگا اور ہم اسے دوبارہ روبرو دیکھیں گے۔ بھائی یوسف، آپ کا بہت شکریہ۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی خداوند کے ساتھ رہیں اور خداوند کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم رہے تو دو چیزیں کریں، کلام پر چلیں، اس کو محفوظ رکھیں تاکہ وہ آپ کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ ساتھ مسیح کی پیروی کریں، ویسے ہی رہیں اور زندگی گزاریں جیسے مسیح نے گزاری۔ وہ آپ کو دے گا کہ آپ یسوع مسیح کی مانند بنیں۔ صحیح جی۔ آپ خدا شریر لوگوں کو بھی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی صحیح۔ ہیں۔
یعنی جب آپ حقیقت میں خداوند کو اپنی زندگی دیں تو وہ آپ کی دعا کا جواب دیتا ہے. آپ اس لائق نہ بھی ہوں تو بھی وہ آپ پر رحم کرتا ہے اور آپ کے نہیں بلکہ اپنے طریقے سے جواب دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کب جواب دے. صحیح. میرے لیے یہی کافی ہے کہ خداوند میری میراث ہے اور ہم بہت جلد اس کو روبرو دیکھیں گے اور یہی ہماری حفاظت ہے. صحیح. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. شکریہ بھائی خدا آپ یوسف. کو برکت خداوند دے. آپ کو برکت دے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ زبور میں نبوتی طور پر مسیح کا ذکر ہے. وہ واحد شخص ہے جس میں کامل راست بازی ہے. لوگ ایک دوسرے کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں سوائے مسیح کے جو خالص اناج کے نذرانے جیسا ہے. تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا. میں نے ٹھان لیا کہ میرا منہ خطا نہ کرے. بائبل مقدس نے مسیح کی بے گناہی کی گواہی دی. اس نے کہا تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. مسیح کو قبول کریں تاکہ وہ آپ کے لیے نمونہ ہو اور آپ اس کی پیروی کریں. یوں آپ کی زندگی تبدیل ہوگی. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل ملا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو